অনেক কিছু চিনি ওরাও মঙ্গনাং বড় দঙ্গ নিনি ছাত্র থেকে আরম্ভ করে বুদ্ধিজীবী থেকে আরম্ভ করে আবনো না হরেন जों অন্তর পক্ষে যতনো খা থানচাঙ্গৈ চিনি 19 দফা বা চিনি ত্রিপ্রাসা চিনি এদিছে এলাকায় जों থানচাঙ্গৈ চিনি দফা থানচাঙ্গৈ जों তাকলাই ভোট এলেনাय আবনো আশা বিশ্বাস নাগো যতনো খা থানচাকাय जों জানি জানি পারাবো নগো जों তাকুক বুকুক চিনি মা সারङ जों প্রচার খাইনাय এবং দূর তো দূর जों চিনি সালে ফেকা आं आसाम কক সাবৈ এলাকা হিসাবে आं যতনো নরগনো কবক যাও তাই আঙাম খুলমুইয়াফরে চিনি প্রার্থী ববাগ্রানি চিনি তাকু রঞ্জিত দেববর্মা আয়ু লক্ষং চিনি ত্রিপুরা মথন যত ওয়ারিয়ার যত ব্লক কমিটি ডিস্ট্রিক্ট কমিটি ওই এলাকানি ভিলেজ কমিটি যত চিনি অ্যাঙ্গেলস উইংস চিনি ত্রিপুরা মথানি ওয়ারিয়ার যত না আয়ু লক্ষং Ulian jotono sarik kaham. Ini je marahaduk bising-bisingo, marahaduk bazaro. Je 24 Ramchandra Ghat ni di Pramuthani candidate ni je sinung panan ni asuk sang operasi block president no sarik jonani hambai. Tin sar dofani samung tangnai noi agibo tang phaika tak koisa tin to জনগণ নেতৃত্বে মানে ইলেকশন অনুসারে যে দফানি সামুকানে ফাইনে বনো বাং খুলুমো তে DWF প্রেসিডেন্ট ডিস্ট্রিক্ট নি ভাইস প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি চিনি ব্লক নি প্রেসিডেন্ট তমিলা চিনি আইটি সেল নি রাজেশ যত নন অকরা সাকরনা নি খুলুমা তে যত উইংস DWF YTF টিব্রামোঠা TF যত নন সারিক জরানে কাহামতে হামজাকমা কিসার হই আংকক সানাय जों बेलाय बायग गाहाम ता महंगाय सार हाय बरकना जों तिनि रामचंद्र घाटक मांखा तांखा आं बाय तिनि बाय 4-5 दिन तंमाबेना साइमानो बबुतै बरक बरगिया को बरक बिनि बोखा गाहाम जों जे बायग तंग रामचंद्र घाट एमन कैंडिडेट मांखा दफानि सामथां फैनाय तेबो बतो चिन बागै तांना बागै ता यार तंगो जों वाना करै 2021 बो आनि बिरुद्धे 5टा केस गलायजा ओ जागा मारा हादुगो गतनां मां नगो तो बानि केस 5टा क्लाइफान कुनु या दफानि साउन्ड कुबुइ तंगै दिना केस खालिस आबो नवाना करै जों सारनो तिनि मारा हादुग बिसिनि बिसिंगो 2टा पुलिंग सेन्टार तंगो आबो बाडेबो कायसा जोंखाय क्लाइ थांगा रामचंद्र घाट अंगो सुनराय बारिबो केपिया आनि पारा कायसा जों तामगा 2021 रो आईपीएफ पिसुनो अनेक टकरिखा टकरिमा परम परक मुनामते 2टा केन्द्र 300 मट बुट लांका जों फाइनायाव खूब गाहाम थाङै बिनि सारबाय आनि नगद थाङै अ जागाने जे आईपीएफ जे तंनाय गटरक बरक सारबाय सयटारिनि बिसिंनो सेलेन्डारिना हनै कक सालायफायखा दार माने बुजिसिदे फाइनाय 2023 नि 16 तारिख फेब्रुवारि ओ रामचंद्र घाटनि बिसिंगो मारा हटक बिसिवो जों जिरो माने बिरोधी पार्टी क्रि हायखाय जों दिप्रा मथासि मिना सिन सारनो बुट दिबय बुबाग्रानो चिनरो रामचंद्र घाटनि बिसिंगो भनो मारा हादुगो नि तागले बुवाग्राना हामजांनाय दफाना हामजांजों एकंखानै जों मा खायलायनाय आबो सासिनि नाहारमुं ते कायसे आं दाबो कयो सिन सार सुहेलनि केम्पेनिं आं जेबा केम्पेनिं खाय बना आं सावाफोरबो बिरफ्राव हायेस्ट डिफारेन्स रिवो जिरिना हानि जों जिदिरिखा 13000 सामथिं एबा किन्तु सिनलाय कायसे बिसि दंगो बरो उमा शंकर आरो किन्तु बो दिप्रा मथानि याफ्रो बो आयेन पिटिनि से बुसावो किन्तु बिनारा सिनलाय सर बुट गोबां 37000 बुट बिनारा 30000 बुट जासों 13000 डिफारेन्स होयो ताबक जासिनि आरो 42000 सामथिं जों सिन सारनो 20000 एबा ताक्स जरथे दिनि गनि दङ 20000 एबा डिफारेन्स दिननान ini utak sengkar kisah sedang hat kata mana purwo belsorani 10 nang jagawo kil khai payo wansar 17 porimanar ni 59 family enggak butar idani joining khai pekya CPM by IPF BJP ya kare saat ini kan gora motor khana kan sar sini tangai sengja 740 tawo sini 33 ta se but dipasan jagawo ke pero 14 jaga botini dini but committee khaimangka ai khaimangka buba grani kuboi buba grata masa
गुबै सामुं सारा बिनि सारा कुनु करै तिनि बुबा ग्रान जेबाबे सामुं चाइ दंगो वा जवान आं बुबा ग्रान आरो थांगै पार्ट अफिस नुगै आं वाना खा दिल्लीनि एक्चुअली जों बर जे रक उकिल लक्स आरो सामुं खाइ दंफैयो साबो दिल्लीनि फायै उकिल गड़ सामुं खाइ दंना ना दिलाग्रि अपं सापुं कुवाना मा सिसा आबन हिनो बुबा ग्रा तिनि और 2023 लास्ट फाइट नि सेकांनो लास्ट फाइट दंना पुरे जोंना मुंसार ना हिमान आबो मुंनाय सिउर तामखाय इनि लिसिल जरातै ति प्रामोटा 26 27 सीट फाइट दंना का ते 12 दिनो फिलन खाय तामना सैमान 42 ता जागा जों 37 ता मन जिनि मानो मानसि नायदे जिनि नाय तामखाय कमलपुर सीट फाइट तांगाय जोंना सैमान सारा ते प्रासा बुट दङ 15000 फुरुक बुट दङ 5000 नि बेसेन दा 20 मुगली तो सारा धन 24000 दा 44000 24000 दिन 20000 फगे नि कल माटा बरे सेट अब वो सेल तीन की प्रसाद 14000 बाप तुमको रुक सारा 5000 को बुट गा बुट दो ना और कने अब मगे जासिन 42000 सी दो 42000 मिना सं एकम न संगा गुरे संगानि आसो जरते बिसिं नि खबर सं 24 25 सा होजा ते 10 12 दिन फिल्टी बुं दंगो उनका हमें तम सं साइच मुने 31 32 33 लाइक मन सरकार गठन खाना बागै टावाना दे तीन मजी दिना बागै बवाना ना करै जा समय अपेक्षासे जों आबो मा दिखैनाय जे 3 और 10 और डेफं रेकर्ड खालेंनो हाय लं रंजि चंमा प्रदर्शन रेकर्ड खाय जे गोबां गिदि बुकमा हाय साक टाकलायबो तिनि सार रंजिनो हायेस्ट बुट डिफरेंस खाय जिदि खुमा परे जों बुबा ग्राना और होय खायसे प्रेजेंट नाय आबो मगे तिनि बुबा ग्रासनो वान सुमनाय रामचंद्र बागनि ताम खायमान गा आं जे सों नुखा आने 48 बोसोर बयस आं 48 मो खाइगान लाइफनि 98 फैके सार बाय आं जत बायने हिमगा सार नेरो आं प्राउड खाइता मा पकना सा बस कैंडिडेट नुखा आं कायसा कैंडिडेट फनो जीरो वायलेंस बा तिने दफानि बिसिङाव तो आगि वानसा दफा बिसिङ उठा तिब्रा दफा बसे किसा ओ जे वालाय बुलाय इलेक्शन समाव फ्लेक्ट जे सार ताको रिक्वेस्ट खाइता दनो कोयो तमो सार रंजिनो जी रेना बागा बुबा ग्राना जी रेना बागै रामचंद्रगढ़ आम सायो के बनि नगो फना हादुल दुल साता फंटुम नै ब खुलुमु कोयो जिदि ना बरको गया के बनि नग दगला हिता जथुम के बका सोय बाइक का सुता बुजाथुम मेसिन सार कोसो आं खुद प्राउड खैमा सौटां है आं सब दिन आन लाइव ऑफ कैंडिडेट माने उनति लोग के बसानाय करिकुन कैंडिडेट गेचन एमन कैंडिडेट मा खाथिन सारनो जों आमन मिसन ताने मारा हादु बिसि जों सामुं काहामके मा खालायनाय जों दूर खायना प्लेन माहाका और बाजार सभा प्लेन माहाका बाजार सभा पुरा जों दिनै बिसि सिमि सुबुं रिनाय बिदा दिनै बिसि सिमि बर सुबुं रिनाय आरो जों खायनागा फायदों फायगा जों दिन बिसि सिमि हादर खायसा करि मान का करि मेटर मा 2000 बुरा जों 1000 जाम खाने आव आ मिसिन से तो गाना चालिया बिसि गारि नाया दा सुना रिक्वेस्ट जों थांजा तंना नाय जों थांजा तंगै गप्लाय नै सिउर आबो कुनु को इनको माने बिस माने निर्गत अब कॉन्फिडेंस 100% लेसन आबनो हायेस्ट बुट माजी दिने आबनो मेन सिन टारगेट आबनो बगे तिनी दूर खेले चलायो जिदि माटा कन्फर्म तुम से सारा नाया तिनारो 5 जन कोन कैंडिडेट बीजेपी नि गरे आईपीएफ तंग प्रशांत देवरमा सीपीएम ने साने मुहाइन रंजित देवरमा तिनी ते प्रमोटन सार रंजित पे इंडिपेंडेंस फॉर दुजन कायसा आईपीएफ नि कायसा बीजेपी नि साहा देविगाय बीजेपी इंगा आईपीएफ ने आबानो स्टूडेंट कोचिंग को थांगादि 2008 रियल पास केटांगो और यो नि सेमना बेसिनि संजीत बखाय बीजेपी नि दल गवाला करे संजय सकामनो 20000 ऊपर डिफरेंस मा खायनाय वो से कक जों पालके टाबो के बड़ो केबिन लायो माने दूर मा थांनाय जों सालाके वार्ड वाइज जों दूर थानाय ते बर मिटिं जों सारनो तिनि मारहादो बिसिनो दुइटा जागावनो खुनाय बर सबाय आबो हेटा मंगाय साइटका पारानि दोय जेसेखौनो 200 300 बरफ दिए कैसे नखला आखिनाय जों सार बजो जागा बुरि मिया जों बनो किसा कनसिलार मा खाय जे वो सारा तिर रामचंद्र गण साबि दंना हिंके बेदलब्ले इंगे जों बनो जों कनसिलार मा खायनाय ये तो चिन कुमुन आ कुमुन बिसिनो जों जिराना पालकै मा खायबाय इसे चाइना आरो कक और मुथाका बोबाग्रा आयब्लकन सार रंजित देवरमा आयब्लकन गेटा टिपलन माने अड फारक दातिनो yok सिदां सिकुम बाबू जों मुइतनारा माने तिनमो रामचंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूशन सीपीएम निबो तीन बन जनang हाय
রঞ্জিত বর্ণিত কাছে হাতরা তিনি ত্রিপ্রামা থানিব রঞ্জিত দেববর্মা কিন্তু তিনি আন্ধ্র সচিন বক্তা স্বামী দুইটা মুং হামতি মুং ছলাই ছলাই ফেলা বয়স্ক বড় কাহাম জান পাড়া মা বুধমায় মা পুনমায় যাই হোক তাবুক তিনি প্রার্থী তিনি ক্যান্ডিডেট বরণ গনাম রঞ্জিত দেববর্মা তাবুক পগনার 24 রামচন্দ্রগানি প্রার্থী মানগ্রাঙ্গল খাবাই কুবাই লামসগো রামচন্দ্রগানি প্রার্থী মানগ্রাং রঞ্জিত দেববর্মা খাবাই কুবাই লামসগো ওয়াগরা আয়ো লক্ষ ওয়াগরা আয়ো লক্ষ রামথা আয়ো লক্ষ রামথা আয়ো লক্ষ Pilihan ini paniti karena ni pataham, sehingga maya paro, kaya orang mandek kena sini PWF, YPF, Parents Board ini joto hojamaro, kaya sini borong dengan presiden, kaya kami am sini joto sini kami tono hojamaro, kaya kami am sini joto pataham, sini lukurama ani pilihan hamzarma, kaya puluh maya paro. Kau kaya sim dipramotha candidate ni bagai jokan no kolekuru ang tore emang bonu gya je orang mabu sawan ini buba grasaka ne buto busana nang nai jakai nang ready umde kai waisakai bulagati waisakai mandai waisakai ramchandra kat ekai ko siti khai na se or lakang ubo takam buka anu candidate no khonan apakah ini rupai mang sakar contoh mang konai jadi karena tu bot ningko nunggu pagi jika senora ini kita tidak karena kabar bertang lagi apa apung tong hang berhapur warga di arah pos tong kabar kemarin kita rapat sok berkena noga anggap mana pasca berjika omdikai no anong aro cendera tungkai boba gerak songi rohnya sebagai anggap rumah pakai sini sok nane no bahan itu bakai mana ya tangkap omdikai no selajak ke ya hari mulai kesen kita lupa pun kamu se orang যেহেতু রামচন্দ্রঘাট নি কাইসা লাইবুমা তং কতরমা ও লাইবুমা ন চিন্তা হোনা নি মুসুঞ্জা ও লাইবুমা ন আং হোনা নি মুসুঞ্জা অমংকা দশর দেব ও হাকা হামো ও থাইকা হামো আসাজা বিনি গোবাংমা চবানি লাইবুমা তঙ্গো জনশিক্ষা আন্দোলননি মাধ্যমে কি প্রসারণ রেখা করুন খালাইমানি বিনি চাইতকমানি বিনি লাইবুমা তঙ্গো omti haga kebangma oro gonomukti porisod jolosika andoloni kebangma odamara oro tiri kanta bumi kosama kebangma tango omti haga no kumari moduti rubusrini bokeran kosama tango titun kortane birudde lorai khai bar komsele khinan bisi burum leceng duk saprai sobe borno tabung borom de kurna tongko ঠিক তেমনি না oro ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি কিউজিয়াস নি বলাই বুমা tango বিশ্বকুমার দেববর্মা তিনি করিতা ini rana kusum jabar matang hobar hajat terbadi andron kubang ma ojama oro tongo ঠিক কেমন ছিলাই সবানি লাইভ মা বড় সবার মা কই যা tongo চিনি কাকা অনন্ত jabar ma tongo আই বনর oro সবার কই বড় দোকান দে kubang ma samung খাই মানি tongo ani লাইভ মা tonor যতন শিব সার করম মা কাম খাইয়া কথা তাই সানানি মুসুলিয়া সামো হিঙ্গাকাই আন মনো সানানি মুসুঙ্গো যে নরক যদি আনা খাপ ফুরজা খাই যেটাই বুবদার চংরা হমাবাই নর আনা খামজা খান যেটাই বুসকানি 16 তারিখ যে সোমবারে মিসালো নরক আনা বুট দুই টলাই ফ্রাইডে আর মুসুংন থানায় তাকলাই চিং কাবুং খাসিমা নচং এই করছিনে আর অফিস ন হইতা পাইকা বিকানি অফিস ন অফিস ন পাইকা চিং আন্দরস চিন ন মানখা এবং যখন ঠিক সময়টা সেই চিনি কোন ওয়ানা করিকা কোন কেবিন করিকা yang jakai jeng norak judi ano khapur jagai rikan jakai dirgo 22 bosor bolonggo thangai jeta sobat khalai dokhani bagai hani bare wan tumani muki ঠিক লাইনা না হয় জেল চামানি আহার যদি নর আনা খাপur jagai যদি চং খান jakai প্রায় খাই রহ তাকাই ano রামচন্দ্রঘাট নি bagai কেওয়াইছে স্যাক্রিফাইস কেনে নি bagai কাইকক নাই abang jaga na ang kubang jaga sao let us sacrifice for Tiprasa ano Tiprasa ram ibagai sacrifice kaina ni di ano kaina ni bagai di ini ang bar na sao let us sacrifice for Tiprasa ni bagai ga abuni bagai na takuro bukurog no sao nurkawana di
ang normi nok kaisa ni bagai ang coba kaigla kita nong ni bagai coba kaigla kontakar kaisa samung ni bagai ang nong ni bagai coba kaigla Sengor Ramchandra Ghat na tangai bonchito klai tongkakai cengabo mana halnai ukrop mana halnai Sengor portame porika thamo चित्ता विमा खाइगरना और ऑफिस में आचुक दिगरना सिंगरो ताई कैसे तो ब्लॉक बारी रुई सिंगरो एसडीएम ऑफिस ला तिब्रसाम से तू मानो सिंगम मा साइ तुम नाही सिनी ओ आमपुराम से सिंग एसडीएम ऑफिस ला आचुक दिमानो सिंगम मा साइ तो नहीं और अब से है के पीडब्ल्यूडी ऑफिस विभिन्न ऑफिस कोतर कोतर न संगति के खागै तुबुई मानाय अब सिनिन आनि फास्ट निको नाइ मानो नाइचुमा तंगरना अब न कारिबो सिनी जों टटाय खयनो मानलिया खय शहर रुमै थांगा आरो चिनि बरफ करे अमते एखाने बुबाग्रानि एमां दङ सारा त्रिपुराव 6टा थायो जों मिनि हिल टाउन खायनानि जुदि आबो खायनो थांगान गेटाय आं सानाय नर आनो विधानसभा पाठकान गेटाय चिनि पार्टीनि डिसन जागाव आं सबैखाय गेटाय आं निश्चय सानाय चिनि रामचन्द्र घाटनो खबै हाथाय कतारबा बरमुरा न खबै नायथाव काउ शिलं नांनो हायके कायसा सिंगर मिनि हिल टाउन खायनानि कमा एमान दंनाय एबं आबोनि बागै नरं जत्तनि सुबास नांगौ नंनि फान नांगौ नरं जत्तनो सुबास खायखाय जों आबोनो खालायमानो होनना आं थाख्लायो बेखौ निर्बाचननि अनेक रायजो दङ आबोनि बागै गोबां माखौ सायमिया तामो हिंगाखाय आं अमबो सानानै मुसुंगौ जे आनो खोप्राय खायनानि बागै बा आनो जिदिरि रहनानि बागै केबनि नुखुंगो नर कोनो हादुरता खिता दि केबनि दगा लाथि तारि दि केबनि नक तानसि गैतारि दि केबनि बेरा तानको दि केब कुन पार्टीनि फ्लेग जाते फैसा एकटिंगना नांगने कुन पार्टीनि बरकनो बाइक कासुइ जाते बुजा एंगना नांगने अब बाय चंगया 16 तारिखको बुट पैकेसि म मारे हादुगनो मारे खालायमा तमायनाय जतो बायनो दा आबोनि बागैना आं थाव केबनि मुक्ति खिखायै जों बुद्धिजि जों शान्ति मांगला आं शान्ति मांगला आबोनि बागै आं जतनो अनुरोध खायसावो नर केबो केबनो ता कासुदि जों जिदिबो हारिबो जों मारे हादुगनो मा तमायनाय अमनो चिनि लाइबो मावनाय कारण जों गामिया गरि पार्टी खायफोर जों बुजा खायफोर जों गामि के जागा थांमा लागला तेगा खायसे न बुजा का आखोखाय दुख फायनाय को फायनाय गोबां मा गथना गथेगा जों आगिनि लाइबो मानो फगैमा थांनाय गोबां लाइबो मा जों मा सिनाय आबोनि बागै आं सावो रामचन्द्र घाट एमन बागै केनर बुट दिदि जे बुट बाय त्रिपुरानि लाइबो मा खायसे इतिहास उंसंनानि मतन केनर बुट दिदि गां खाख्लायो नर जेता आं रामचन्द्र घाट फायै जे रेस्पन माखा बरर अरननि जे लुकुर अरननि जे थाका हम ताकुर बुकुर आनो जेबाबो खालाम सबै नाहार काटाबो आं जेबाबो रेस्पन माखा आं अमनो नुखागो बुकि क्लायना क्लायो कारण आं अर तो कोनो दिन अमति खायनर बा आं सिनजा खायाखौ बा पाइसु मिटिंग खायसां गासै सिनसि किन्तु तिनि निर्वाचन मिटिंग फाय जेबाबो बरर रेस्पन लिखा सतिनो आं मनो प्राउड मा क्लायो ब्लाय गर्व मा क्लायो आनो बरक असकाय हामजा गुरने बे ताकुर बुकुर आं पेटामो सानाय सालबो थांका बेके कायतिनि तेबो प्रोग्राम तंफना एंका आबोनि बाबिनो जेकुनो नर प्रोग्राम खांकाय तिनि ब्रह्मन प्रेसिडेंट दंग वर्किंग प्रेसिडेंट दंग बरबो नर दुआजु खादि नंनि ताम अभियोग ताम ना बरबो छालायदि नर नंग कोनाय ओंखायनो आंनि मबाइल नम्बर आं WhatsApp ग्रुप रिलिखा नरका बानादि आंबो नेता बायतंखा अब्बा बायतंखा रुबाय तंखा सिनि बबे सिनि कक साइबन कक खानाय आं चलिया आं नेतानि कक बखानाय लुकुर बाय कक खानाय निर्वाचन पाइमानि परेबो नरक कक साफाय नर मुगाने रंजित देव बर्मा त्रिपुरा राज्य अनेक नेतानि बिसिङाव किसा डिफारेन्स आंनि सामुंबो जुए जुनाल आं एक बोसोर मतन सामुं तांखा नर नुखाना आं गतिके सामुं तां त्रिपुरा राज्य कोनो जुनाल ताबसो पर्यन्त जे इबातारनि कोनो टैक्स नायनायखौ आं गाति नायै आखै इबाता चिनि एडिसि लगा गोबांना बुनि दपनि बरक इबाता खायखोमनि हा खुरुय खेतरनो नष्ट खायलेका आ जागा टैक्स आचुनो सुरु खायता और जिरानियाव पाथर खायथायो कोयला खायथायो बर लुंजा तिब्रासे एडिसि आमतायो कोनो खक्ता रांमैया जागा बारने 10,000 15,000 मानो आबे बरक कोटी चिंती पर सरे कुन मैया पारनि लामा न संहागो अब न काफुरी अब टैक्स नाम से होता हासिल एसिसी बड़ खलाई बड़ कोटी टाका मालिक मो चिन बरम कामिया हासिल खुरी जत क्षेत्र न सका अब न काफी का बंद खाइना के आबनि बागै जों एडिसी हापान पुलिस बिल पास खायजा
निर्वाचन पाइमन पर 1200 तरंगनाय 1200 बिसिमा 400 बुरी तरंगनाय नरबती आरं तंनि ताइ सिबिसिनि 800 तरंगनाय आबुन पर ते बेटेलियन खायनाय मारे खादुमनि बररबो सुजाकदि पुलिस नायनाय अरन मानथुन चाकरि बेखाय आबोनि परेखायनो जों काम खायनाय पुलिस बाय चिनि नाहारबा दङ जों प्रत्येक साबजुनालनि आन्दाराव जों चेक पोस्ट आसुग्रिनाय चिनि हामथायनि जाहाथे कोनो सम्पद हासिं पानंथन बर बुफां पानंथन जेकुनु सम्पद जाहाथे बायरे थांनायाव जोङो टेक्स जायखिया बाथ्रांनाया देखायो जों सायथुनाय अबो जों याप्रि एडिसि गभर्नमेन्टखौ नायदोंमो टेक्सबो जों गाबोन जत जागानो जों खालायनाय एडिसि आयो कोनो जत साइड टेक्स दुकान लाइसेन्स नि दाबो जों गाबोन सलामका म्युनिसिपालिटी बुसे कायै बरक टेक्स ना टिब्रासन टेक्स जतनि कमखारिका आर बुनि दफान टेक्स मेथाइसा बारि लिखा आबोनि बागिनो जों रायजातै जत किनो खायथा खायनो बे बानिया खायथबो मनखनाय एंके बुरि रंनि बो जों ते बंखनाय कामखे बरनो सुवासु खायना नाबो जों मानसुमा कतल मतम निर्वाचन बगे आन साइमालिया एके आबोनि बागिनो ताखरो बुखरा बुबा गेलेनि वानसु माने मुक्तिनो जों वानसु गई चिनि 1+5 चिनि दफानि बागै हिसाका और दफाना मुथानानि बानो माजे माजे बरनो 26 आसनबारि एसटी आसुथायो बीजेपी आईपीएफ tin engui batainai borom gonangjak जयन्ती देवर्मा गोपाल नगर थांगै जाक्रा ते जाक्रजक रौनि हामरे ते बुतसानका गोप्लाय क्लाय हरदि नै बबो बेलेखेनो खाथनजा गोप्लाय इंगन नै हानि बागै कामि कामि थांगै ग्रं थायो थांगै बुतसानका ते हामरे सानका अक्रा जाक्रा रौनि ভারতের নরেন্দ্র মোদীর প্রার্থী আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রার্থী আর কেউ নাই করে দাও চিনে বুদ্ধ কেমন এখন দা এবং পদ্ম একলগে কাজ করে সবকিছু পাওয়ার লেগে ভোট দিয়ে হ্যাঁ কোন চিনে ভোট দিবেন কোন সে দাও চিনে ভোট এটা হলো আমরা আসামবাড়ি ইয়া বিজেপি প্রার্থী প্রধানমন্ত্রীর প্রার্থী নরেন্দ্র মোদী আমি এই যে আসামবাড়ির প্রার্থী বিজেপি আইপিএফ এর প্রার্থী চিহ্ন হচ্ছে দা গড় পাইছেন না প্রধানমন্ত্রী করে আছে এটা হলো আমাদের প্রধানমন্ত্রীর প্রার্থী কিন্তু বুঝিনি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী দিছে তারে বিজেপি এবং আইপিএফ दोनों पार्टी प्राप्ति है অসুস্থ নি ও কি হইছে জন্ডিস ও ডাক্তার দেখায়েন ও এনডিএ প্রার্থী জয়ন্তী দেববর্মা দাও চিহ্নে ভোট দিয়ে কষ্ট করে একটু এটা হইছে বিজেপি এবং আইপিএফটি दोनों পার্টিরই প্রার্থী প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তারে প্রার্থী করছে दोनों पार्टी प्रार्थी चले आईपीएफटी এবং বিজেপি কাজে গেছে তারে আশীর্বাদ করো এই দাও চিনে ভোট দিয়া তাকল চিনে ভোট দিয়া আট আসলে সব আছে আচ্ছা আচ্ছা গড় পাইছেনি কাগজ জমা দিছেনি জমা তো দিছে এখন পাইবা আচ্ছা আচ্ছা পাইবা হ্যাঁ নি আং প্রার্থী দাবুটো কিছু কষ্ট খাই বুড়ি লাগিতা নো দমান খা কোনো সুযোগ সুবিধার মামন খা আরে দিদি তাইলা আইপিএফটি এবং বিজেপি জোটে ভোটার পাইছেন কোনো কিছু সুযোগ সুবিধা কই কিছু না হ্যাঁ মন বাইগনে চিন্তা করুন না সঠিক জায়গাতে গিয়া পড়ছে না যে তোমার বিয়েটা দিন চিহ্ন খাই দা দাতা বসিন না করে আচ্ছা আর কইতাম খাবি বিজেপি আইপিএফটি জোটে বিজেপি আইপিএফটি জোটের প্রার্থী যাতে জিতটা আমি আবার আপনার লগে আয়া কথাবার্তা কম তাকল চিহ্ন তিনি আমি তিনি ফাইসক পাইকা গোপালবাড়ি মো যতন গোপালনগর এরিয়া খাইও সাঁওতাল বস্তিতে মো ইনকে আঙরো ফাই বেলেখেন টংথকা মো ফিয়া আঠমুরা একদম হাসুক তলা নকলাইও ইনকে অরনি বড় মালাই আং বেলেখে খা টংথকা বরংনি সুখ দুঃখনি কব খনাকা আং ইনকে আং যে বড় রংনি যে বড় রংনি সমস্যা রতম মানে যেসকে পানো বংনো সমস্যা রংনো সমাধান খাইনে হিনি কগ্রুখা তাই যেসকে পানো আং তেসা জিতিয়া ফানো বংলগি তংনাই হিনি समाय ताङै आं अरनि तिनि ताबो पाइखानि अ जागानि ताबो आं आयंगो आश्रम बारियाव थांसिनाय जतननो खुलुमका हास्तिनि जत बरनो लुकरनो कोयो बीजेपी आईपीएफटी जुट न बुट रिवै कप्लाय खायै
नरेन्द्र मोदी जीनि जे इमां नंगमनि आमनो जतनो जों साकथानन बागै जतन माचाय तलायनाय जतनो खुलुमका हामबाय Puilano Mande Mondol Ningui Jotono Om Mondola Tongnai Te Om Mondol ni Kubuni Mondola Tongnai Joto Kazane Lupo Tai Bokusungno Tahute Bokusungno Hambaya Faro Kena Puskang ni Chong Marino Tuyui Sini Mandai Bidan Soba Kendro ni Kendro Mandeo Painai Sini Barot Hakotorni Film Star Sini Brom Ganang Man Ganang Mithun Chakraborty Paimanjak Painai Sini O Amsaini Ega Sini Mandai Bidan Soba Kendro ni Prathi Brom Ganang Tako Torit Debramani Engai O Jaga Bo Prasad Thaipenai Buskang ni Chong Mariwa Bharatiya Janata Party no Keplai Khanyani Bagai Tai Khana Shukrobar 3 February 2023 Sarik Jorani 7 PM Tampro Sini Mandayo Old Mandai Nisime Gormuni Stadium Pojonto Kaisa Road Show Narjaka or Road Show Manjagnai Sini Bromganang Mithun Chakraborty Tai Bromganang Sinoroni Prathi Hayakaba candidate Hayakaba Batainai Bromganang Tori Debrama Obini Bagino O Amsaini Unnoyon Santi No Night Tongnai Joto Khazani Tahoktai Bokusungno Or road show program Hom Dodong Manjang Nabagai Sino O Mandaino Nacha Tokas Hazogoi Tong Toka Jotona Manjang Nabagai O Amsaini Joto Bharatiya Janata Party na Hamjak Tongnai Tai Brom Ganang Tori Debramana Hamjak Tongnai Tai Sini Oro Paimanjak Painai Hasteni Film Actor Krung Brom Ganang Mithun Chakraborty no Lam Sogoi Jeng Bono Hom Dodong Tong Thori Rohna Bagai O Amsaini Joto Lukurong no Jeng Mandai Mondol Ningui Joto no Khanani Sari Hanja Jorani Saita Somoyo Joto no Manjana Bagai Jeng Koi নমস্কার 11 মান্দাই বাসীদের আগামীকাল বেলা 4 ঘটিকায় আমাদের এই মান্দাই অঞ্চলে ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তথা ফিল্ম স্টার জনপ্রিয় অভিনেতা শ্রদ্ধেয় মিঠুন চক্রবর্তী মহাশয় মান্দাইয়ে প্রবেশ করবেন এবং নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করবেন আমি মান্দাইয়ের আপামর জনগণ জাতি উপজাতি সবাইকে অনুরোধ করব প্রণব দেববর্মা নারী নেত্রী রমণী দেববর্মা সিন্না 1 নম্বর বিধানসভা কেন্দ্র Puilano Mandai Mondol Ningui Jotono Om Mondola Tongnai Tai Om Mondol ni Kubuni Mondola Tongnai Joto Kazane Lupo Tai Bokusungno Tahute Bokusungno Hambaya Faro Kena Puskang ni Chong Marino Tuyui Sini Mandai Bidan Soba Kendro ni Kendro Mandeo Painai Sini Barot Hakotorni Film Star Sini Brom Ganang Man Ganang Mithun Chakraborty Paimanjak Painai Sini O Amsaini Ega Sini Mandai Bidan Soba Kendro ni Prathi Brom Ganang Tako Torit Debramani Engai O Jaga Bo Prasad Thaipenai
বসখাংনি চংমারিও ভারতীয় জনতা পার্টিনো কপ্লাই খাইনানি বাগৈ তাই খনা শুক্রবার 3 ফেব্রুয়ারি 2023 সারিক জরানি 4টা PM তামপ্রো সিনি মান্দায় উল মান্দানি সিমে নাই বরগ্ন খাকাহাম তাই হামায়া কাইসা তিনি স্ক্রুটিনি ইতিমধ্যে পাইছা খানা নমিনেশন উদ্রং নাই 3 তারিখ থেকে সভা শুরু নাই সাব প্রার্থী দংনাই সাব প্রার্থী নাই তাকলাইনে ভোট খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভোট তামনি বাকি হমালে এই বিজেপি IPF জোট সরকার যদি সোं মেসেনি মেরাঙ্গা কাই 2018 আমরা সর্বনাশ হয়েছি 2023 যদি এই বিজেপি IPF-কে পরাজিত না করতে পারি তাহলে সর্বনাশ হবে না সর্বশান্ত হবে এই সর্বশান্তর হাত থেকে বাঁচার জন্যই আমরা বলছি বামফ্রন্টদের প্রার্থীদের এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তি তাদেরকে ভোট দিন তবে ও ভোট না থাকি কিছু কক সিনে বক্রগ চিন্তা মাতন নাই বুঝবে বলাইনা বাগিয়া বুলাইনা বাগিয়া বুনি ফ্লেগ কুইটি সবাই পার্টি অফিস আক্রমণ খাইনে বাগিয়া সিনে লড়াই সিনে চবা তামনে বাগাই সিনে চবা সিনে লড়াই ইনকা বরংনা मा थांगे বরংনা বাসির দে চাই থেকে আমা খাই বুড়া পর্যন্ত তাবক বরকতে কোনো বখাও শান্তি করে দোকানে থাকবো নগদ তমিব বাজারে থাকবো হাতেও থাকবো বরক নিরাগ পয়সা করে গত কিছুদিন আগে আমি চম্পনগর গিয়েছিলাম বাজারে আমাকে প্রশ্ন করছিলেন একজন দোকানদার দাদা কেন মানুষজন বাজারে আসে না কেন আমরা ভালো বেচা কেনা করতে পারছি না টাকা তো আসে এরপরে কেন বাজারগুলো চলছে না ভালো করে তখন আমি বলছিলাম আগে বামফ্রন্ট সরকারকে গোটা দেওয়া টাকা দিত এখন কলসি দেওয়া টাকা দেয় আগে সবার পেটে এই কলসি গোটা টাকাও সবার পেটে যাইতো আর এখন যা যে কলসি টাকা দেয় যে টাকাটা আছে এখন বড় পেটের করে সব ঢুকে হাঙ্করের পেটে ঢুকে তার জন্যই আপনার দোকানটা ভালো চলে না আমাদের নীতি কি ছিল জানেন 100 জন লোকের মধ্যে 90 জন মানুষের হাতে কিভাবে পয়সা তুলে দিতে পারি সে কাজটাই আমরা করতাম আর এখন কি চলছে যে টাকাটা আছে ওই টাকার মধ্যে 100 টাকা যদি খরচ হয় 90 টাকা খরচ করে ওই হাঙ্করের পেটে চলে যায় 10% মানুষের কাছে আপনাদের কাছে আমাদের কাছে গরিব যারা ব্যবসা বাণিজ্য করে কিছু বিক্রি করতে পারে কিনতে পারে তাদের কাছে টাকাটা যায় না তার জন্য বাজার চলে না মানুষের পকেটে পয়সা থাকে না ভয়ঙ্কর অবস্থা কি ট্রাইবেল কি নন ট্রাইবেল কি সাঁওতাল কি মুন্ডা কি মুসলিম সমস্ত অংশের মানুষের আজকে আক্রান্ত কাজে এই হাত থেকে বাঁচার জন্যই এটা সিপিএমকে শুধু জেতানোর জন্য না বামফ্রন্ট শুধু জিতে নানি বাগিয়া বড় জিতে নানি বাগিয়েছে বামফ্রন্টকে শুধু জেতানোর জন্য ভোট না মানুষকে জিততে হবে মানুষকে বাঁচতে হবে মানুষকে তার জীবিকা নির্বাহ করবার জন্য আমরা ভোট চাইছি তাখরো বুখরো অবনি বাগিয়েছে ভোট বেকার যুবক ছেলে মেয়ে বামফ্রন্ট সরকার থাকাকালীন 1,62,000 নিয়মিত কর্মচারী ছিল গত 22 ডিসেম্বর 2022 বিধানসভাতে তথ্য বেরিয়ে এসছে এখন বর্তমানে নিয়মিত অনিয়মিত চাকরি করার লোক আছে 1,24,000 বামফ্রন্ট আমলকে 1,62,000 নিয়মিত অনিয়মিত আর এখন এই জোট সরকার 5 বছর চাকরি তো বাড়ানোর না কথা চাকরি কমে হয়েছে 1,24,000 কোথায় চাকরি
অথচ কত দূর স্বপ্ন, কত রঙিন স্বপ্ন দেখিয়েছে। কাজেই বেকার যুবককে বাঁচানোর জন্য সিংহ তাই শিকার তা খাসি লাগে নিনে খুঁজো তলেন প্লান খানে তলেন নকলগইয়া নিনে খুঁজো তাকে নাই দে নং বাঁচিনাই নাগানে আবনে বাকি শিকলার চাকরি দে তার জন্য বামফ্রন্ট ভোট চাই। 10,323 এখানে 10,323 শিক্ষক কেউ কেউ থাকতে পারেন, বোমা তুমি মানো, বোকাজের তুমি মানো, বুফা তুমি মানো, বোতা তুমি মানো, আং সানাই 10,323 আপনি যে কোনো দল করেন, মত করেন, অন্তত পক্ষে এই বছরটা বামফ্রন্টকে জিতিয়ে বামফ্রন্ট সরকার করে আপনার ছেলে, আপনার মেয়ে, আপনার 10 বছরের ছেলে, 12 বছরের মেয়ে, আপনার 60 বছরের মা, আপনার 80 বছরের বৃদ্ধ বাবার দিকে তাকিয়ে আপনার চাকরি যদি সুনিশ্চিত করা যায়, রক্ষা করা যায়, তাহলে আপনার ওই 8 বছরের মেয়েটা, 10 বছরের ছেলেটা, 80 বছরের বৃদ্ধ মা বাবার